49 सूरत जुमर आयत नंबर 30 23वें पारे का आखिरी सफा अल्लाह फरमाते हैं इन्नका मय्यतुम व इन्नहुम मय्यतून। ऐ मेरे प्यारे पैगंबर, आपने भी फौत होना है, आपके दूसरे मुखालिफीनों ने भी फौत होना है, आपके मुखालिफीन भी फौत होंगे, आप भी फौत होंगे। फिर मेरे दरबार में फैसला हो जाएगा कि वफात के बाद सच्चा कौन है, झूठा कौन है। मेरे दरबार में ये झगड़ा हल हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये आयत उतार के नबी की हयात, नबी की बादल मौत जिंदगी पर मोहर तस्दीक लगाई है। कबीर वाला के दोस्तों, अगर नबी की और उम्मती की मौत एक जैसी होती, नबी की और उम्मती की वफात के बाद हालात एक जैसे होते, तो आयत यूं न होती जैसे अब है। आयत का रुख बदल जाता। अब आयत ये है इन्नका मय्यतुन व इन्नहुम मय्यतून। आप भी फौत होंगे, दूसरे लोग भी फौत होंगे। अल्लाह ने फौत का लफ्ज 2 बार लाया है, मौत का लफ्ज 2 बार लाया है, मय्यतुन का लफ्ज 2 बार लाया है। जब बारी नबी की आई, मय्यतुन का लफ्ज अलहदा है। बारी उम्मती की आई, मय्यतुन का लफ्ज अलहदा है। नबी के वक्त फरमाया इन्नका मय्यतुन, आपने भी फौत होना है। उम्मतियों के वक्त फरमाया व इन्नहुम मय्यतून, इन लोगों ने भी मरना है। अल्लाह पाक ने नबी के लिए, उम्मत के लिए अलहदा अलहदा लफ्ज बयान क्यों किया है? उसकी वजह ये है मुआमलात अलहदा है, उसकी वजह ये है हालात अलहदा है, उसकी वजह ये है दोनों की तर्ज वफात अलहदा है। क्योंकि कुरान करीम वो है अल कुरान युफस्सिरु बाज़ुहु बाज़ा, कुरान का एक टुकड़ा दूसरे टुकड़े की वजाहत करता है। कुरान करीम का एक हिस्सा दूसरे हिस्से की तशरीह करता है। कुरान करीम की एक आयत दूसरे आयत की वजाहत करती है। अल्लाह पाक का कुरान करीम में गुफ्तगू का तर्ज देखे तो इस आयत का तर्ज समझ आएगा। मेरा इस्तेदलाल मैं देवबंदियों के जहन में उतारने लगा हूँ। मेरा दावा यह है उम्मती की मौत और है, उम्मत के नबी की मौत और है। नबी की मौत में उम्मत की मौत में अलग अलग फर्क है, तो अल्लाह ने लफ्ज अलग लाया है। अगर अल्लाह पाक दोनों की मौत एक जैसे रखते, दोनों की मौत के हालात एक जैसे होते, दोनों की मौत के बाद के मामलात एक जैसे होते, तो फिर कलाम खुदाबंदी अल्लाह का कलाम ज़वायद कलाम से पाक है, बुनियादी बात से पाक है। वो छोटी सी बात पे बात को खत्म कर देता है, एक ही जुमले में बात पूरी कर देता है। अगर दोनों की मौत एक होती फिर जुमला यूं होता इन्नका व हुम मय्यतून, आप और ये दोनों मरेंगे। मौत का लफ्ज एक बार आएगा, लेकिन अल्लाह ने मौत का लफ्ज एक बार नहीं लाया। इन्नका व हुम मय्यतून नहीं फरमाया, बल्कि इन्नका मय्यतून कह के जुमला इस्मिया जो दवाम पे दलालत करता है नबी के लिए अलहदा बोला है। व इन्नहुम मय्यतून कहकर उम्मत के लिए अलहदा जुमला बोला है, जिसे कहते हैं कंप्लीटली सेंटेंस, बिल्कुल मुकम्मल जुमला नबी के लिए अलहदा है, उम्मत के लिए अलहदा है। वजह क्या है? वजह यह है कि दोनों की मौतों में फर्क था, इसलिए अलग अलग जुमला आया है। आओ कुरान की आयत को मैं कुरान की आयत पर पेश करके इस्तेदलाल कर रहा हूँ। ये इस्तेदलाल मेरा नहीं है, कासिम उल खैरात बानिया दारुल देवबंद हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हज़रत इमाम मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी अल्लाह इसकी कब्र पे करोड़ों अरबों रहमतें नाज़िल फरमाए, ये उसका इस्तेदलाल है। वो फरमाती है सूरत नंबर 13 सूरत यूसुफ को खोलिए, अल्लाह पाक ने यही बात जिक्र की है। वलकद हम्मत बिही व हम्म बिहा लौला अर्रा बुरहान रब्बी। अल्लाह बाकियों की तरफ इशारा करते हैं, फरमाया लोगों अपनी नजरें जरा दूर जाकर ले जाओ। वो एक मंजर देखो, मिस्र का इलाका है, मिस्र के इलाके में शाही महल के अंदर एक मामला चल रहा है। वो मामला क्या है? वक्त के वजीर आजम की बीवी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पे आशिक है। यूसुफ अलैहिस्सलाम वक्त के नबी जरूर है, लेकिन वहाँ हैसियत गुलाम वाली उन लोगों ने बनाई हुई थी। इनको एक कमरे में बंद किया हुआ था। जुलेखा बाइख्तियार बैठी है, वो अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए कमरे में
مہیا کرا دیتی ہے، کمرہ خالی کرا دیتی ہے، نئے لوگوں کو الگ کر دیتی ہے۔ اب افراد دو ہیں، ایک شخص جو ہے ان کا نام حضرت یوسف ہے، ایک عورت ہے جس کا نام زلیخا ہے۔ زلیخا کمرے میں بیٹھ کے حضرت یوسف کے سامنے اپنے غلط ارادے کا اظہار کرتی ہے، اپنے برے ارادے کا اظہار کرتی ہے، زنا کی دعوت دینے کی بات کرتی ہے۔ ارادے کو عربی میں ہم کہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، جب زلیخا نے ارادہ کر لیا تھا۔ مسلمانوں اس کے ارادے کو سمجھو۔ اب آگے کیا ہوا؟ قرآن کریم بھی موجود ہے، احادیث پاک صحیحہ سے تفسیر بھی موجود ہے۔ یوسف علیہ السلام نکلے ہیں، کہا میں یہ نہیں کر سکتا، قال معاذ اللہ کہہ کر نکلے ہیں۔ ایک دروازہ اللہ کی قدرت سے ٹوٹا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں دروازے سے نکلتے ہوئے یوسف علیہ السلام باہر آ گئے ہیں۔ ایک ارادہ حضرت یوسف کا ہے، قرآن کہتے ہیں وَهَمَّ بِهَا، ایک ارادہ یوسف نے کیا ہے۔ یوسف کا ارادہ اور ہے، زلیخا کا ارادہ اور ہے۔ زلیخا کا ارادہ زنا والا ہے، یوسف کا ارادہ نیکی والا ہے۔ زلیخا کا ارادہ برائی والا ہے، یوسف کا ارادہ اچھائی والا ہے۔ زلیخا کا ارادہ گندا ہے، یوسف کا ارادہ اچھا ہے۔ زلیخا کا ارادہ گناہ کا ہے، یوسف کا ارادہ اللہ کی فرما برداری کا ہے۔ زلیخا کا ارادہ برائی کی طرف جانے کا ہے، یوسف کا ارادہ برائی سے نکل جانے کا ہے۔ زلیخا ارادہ کر کے آگے بڑھتی ہے۔ قرآن کریم نے ان دو ارادوں کا ذکر کیا ہے۔ ارادے میں عربی کے اندر ارادے کو لفظ ہم کہتے ہیں۔ اللہ نے دونوں کی بات پر لفظ ہم بولا ہے، لفظ ارادہ بولا ہے۔ جب باری یوسف کی آئی اس کے لیے بھی ہم کا لفظ بولا، باری زلیخا کی آئی اس کے لیے بھی لفظ ہم بولا۔ لیکن جب زلیخا کے ارادے کی باری آئی اللہ نے علیحدہ جملہ بول کر بات مکمل کر لی ہے۔ یوسف کے ارادے کی بات آئی ہے، علیحدہ جملہ بول کر بات مکمل کر دی ہے، لیکن ایک ہی لفظ میں، ایک ہی آیت میں، ایک ہی پیرائے میں، ایک ہی عبارت میں، ایک ہی طرز میں جملے کو یوں بولا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، کا ایک ارادہ زلیخا کا تھا، ایک ارادہ یوسف کا تھا۔ ارادے میں فرق تھا، اس لیے ہم کا لفظ میں دو بار آیا، علیحدہ آیا۔ اسی طرح سمجھو إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ، امتی کی موت علیحدہ تھی، نبی کی موت علیحدہ تھی۔ امتی کی موت کے حالات الگ ہیں، نبی کی موت کے حالات الگ ہیں۔ اللہ نے دو بار بولا إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ، تاکہ پتہ چلے جو امتی کی موت ہے وہ نبی کی نہیں ہے، جو نبی کی موت ہے وہ امتی کی نہیں ہے۔